সকলকে হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। আমি আজকে এখানে শেয়ার করব ओल्ड इंग्लिश पीरियड তোমাদের বা আপনাদের কি পড়তে হবে डब्ल्यूबी सेट नेट गेट एग्जाम জন্য। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अदर्स स्टेट एग्जाम, नेट यूजीसी नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में क्या क्या पढ़नी चाहिए, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहले हम बेंगली में बोल रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिशে আমাদেরকে এই যে এগুলো পড়তে হবে, কেটম্যানসের হাইম, দ্য ড্রিম অফ দ্য রুড, বিউলফ, দ্য ওয়ান্ডারার, সিফারার, ব্যাটল অফ ম্যালডন, দ্য অ্যাংলো স্যাক্সন ক্রনিকল, এগুলো ডিটেল পড়ার দরকার নেই, নাম জেনে সামান্য একটু করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করলেই হবে। তারপর হচ্ছে আমাদেরকে পড়তে হবে উইথসিথ, ওয়েলডিয়ার, দ্য ফাইট অফ টুইন্সবার্গ, দ্য ব্যাটল অফ ম্যালডন, ব্যাটল অফ বুনারবার্গ। এলিজিস মধ্যে আমাদের পড়তে হবে ওয়ান্ডারার, সিফারার, ওয়াইফস ল্যামেন্ট, হাজব্যান্ডস মেসেজ, ওপেন ইন এক্সেটার বুক, কেডম্যান গ্রুপ, জেনেসিস, এক্সোডাস, ড্যানিয়েল, থ্রি shorter poem often considered as one under the title Christ and Satan are of unequal merit। তারপর কি পড়তে হবে, তারপর আমাদেরকে দ্য স্যানিউলফ বা কাইনিউলফ গ্রুপ করতে হবে, 4 ম্যানাস্ক্রিপ্ট পড়তে হবে, এক্সেটার, জুনিয়াস, ভার্সিলি, বিউলফ। আর তারপরে আমাদের পড়তে হবে বেডের ট্রান্সলেশন, পাস্টোরাল কেয়ার অফ পোপ গ্রেগরি, এগুলো দি হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওরোসিয়াস, দ্য সোলিলোকিস অফ সেন্ট অগাস্টাইন, বেডেস এক্লেসিয়াস্টিক্যাল হিস্ট্রি, বথিয়াসিস কনসোলেশন অফ ফিলসফি, পোয়েট্রি, প্রোজ, লিরিক পোয়েট্রি, এলিজি, আলফ্রেড কোলস্টান, আলফ্রেড style, story, pagan poems, pagan origin, caning. These are important from ওল্ড ইংলিশ টাইম পিরিয়ড। এবং আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব ওল্ড ইংলিশের আর কিছু বিষয় নিয়ে। তো আমরা এটা ঝটপট বলে দিলাম। তো अभी मैं এগুলো কিন্তু যারা ইংরেজিতে তারাও দেখতে পাচ্ছ, এগুলো আমার নিজে হাতে বানানো নোট। এখন আমরা এগুলো হিন্দিতে বলি। आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। আর একটা কথা, এগুলো পড়ার অ্যাপ্রোচ কী হবে? অ্যাপ্রোচ হলো শুধু একটু করে দেখে নাও, নিজের মাতৃভাষা বাংলা হলে বাংলায়, হিন্দি হলে হিন্দি, শুধু বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার করে নাও আর এগুলো একটু মনে রাখো, তাহলেই হবে, ঠিক আছে? কিছু জিনিস যেমন হচ্ছে জেনেসিস, এক্সোডাস, ড্যানিয়েল, ওয়ান্ডারার, सिफर, वेल्फ्स एंड हस्बैंड्स मैसेज, एगुलो कार लिखा नहीं, एगुलो एकटू पढ़ते হবে। और आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। आपको कैसे पढ़नी होगी? ये सारे सिर्फ बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया क्लियर करके रखिएगा, सिर्फ आपको याद रहे कौन किसने क्या लिखा, और इसके पूरे कहानी आपको याद ना भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से आप लोगों को ये पढ़नी है। टुमारो हम ऐसे ही एग्जाम से पहले फटाफट से ब्रिटिश लिटरेचर के बहुत कुछ देंगे, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म के भी देंगे आप लोगों को, शॉर्ट में भी, वीडियो सेक्शन में भी, लाइव में भी बहुत कुछ मिलेंगे। आने वाले 9 दिन में डब्ल्यूबी सेट एग्ज़ाम है, और आने वाले 1 महीने में हमारी नेट एग्ज़ाम है, फिर और दूसरे 1 महीने में हमारे गेट एग्ज़ाम भी है, पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ये सारे आप लोगों के लिए है, तो आप लोग ये प्रिपेयर कर दीजिए जल्दी से। आने वाले टाइम में बहुत कुछ बढ़ने वाले हैं। आप लोगों का काम है कि आप ये ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करो। केनिंग हमेशा पूछे जाते हैं, केनिंग শব্দটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, এটা কি, এটা একটু গুগল করে তোমরা পড়ে নিও। এইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। নেক্সট দিন আমরা আরও কিছু পড়ছি, ব্রিটিশ লিটারেচার, থিওরি, ক্রিটিসিজম, আমরা অনেক কিছু কভার করবো। এইভাবে দুটো দুটো করে এগিয়ে দেবো, ফ্রিতে দিয়ে দেবো, যেগুলো আমরা অনলাইন পেইড ক্লাসে দিয়ে থাকি। পরীক্ষার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 30 থেকে 50 নাম্বার, কেন তারও বেশি জিনিস আমি অলরেডি প্রোভাইড করছি তোমাদের সাথে, পেপার 1 এবং পেপার 2। লাইভ সেশন দেখতে কিন্তু একদম ভুলবে না। লাইভ সেশনে আমরা কিন্তু অনেক কিছু প্র্যাকটিক্যালিটির উপর বেস করে আলোচনা করছি। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং নিয়েও কথা হবে পেপার 1 और पेपर 2, तो एगुलो आছেই। तो आप लोग हमारे लाइव सेशन को मत मिस करिएगा। हम लोग किंतु आने वाले टाइम में बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में अलग से कंबाइन करके भी डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। पेपर 1 को हमने सजेस्टिव स्टडी की बंगाली में, आने वाले टाइम में हिंदी में कहेंगे। नेट सेट गेट एग्जाम से पहले बहुत कुछ होने वाले हैं, आप लोगों को फ्री में यहाँ पे हम दे रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ के क्या करेंगे, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যাবেন বা জিও এরকম ফ্রি জিনিসপত্র পাওয়ার জন্য। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে আমাদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করবেন, যাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি, আপনাদের সাথে হাতে হাত রেখে জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রের জন্য এগিয়ে যেতে পারি, টিকে থাকতে পারি, এবং আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একে অপরের পাশে থেকে যখন যাওয়ার সময় হবে তখন আমরা নিশ্চয়ই সবাই যাব। तो आप लोग हमारे हाथों में हाथ रख के, हम आप लोगों के हाथों में हाथ रख के लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में हम ग्रो करेंगे, इस ज़िंदगी की लड़ाई में टिके रहेंगे, और उतार चढ़ाव जो भी ज़िंदगी में आए हम एक साथ मिल के सामना करेंगे और लाइफ में, करियर में ग्रो करेंगे। और जिस दिन जिसका टाइम आएंगे, हमने तो इस धरती को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक हम यहाँ पे खुशियाँ बांटेंगे, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और एक दूसरे के लिए सिर्फ कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ प्यार बांटेंगे, हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, और लाइफ और करियर में ग्रो करेंगे, और ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे हम लाइफ को और ईजी और सिंपल और क्रिएटिव तरीके से जी पाए, इसके लिए ज़रूर चलेंगे इस राह पे, है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुभरात्रि, धन्यवाद सबाई।